Assalamu alaikum. Welcome to Kashmiri cooking. आज बनाओ इस कशीर बंद. ये रेसिपी छ मैं वारिया पसंद पानस पर्सनली तो बह हामो तोह बंद कित पे बनावान लास्टस पे हामो तोह बह कि यम बंद कित अंदर ते गमट. टाइम करो न वेस्ट की अस करो पनी रेसिपी स्टार्ट. मिनी यतस यह बाउल अत मज त्रे मे 2 चमचे खंड तो अम पे त्रो ड्राई यीस्ट आसान यह बाजार ईजीली मिलान तो हेकू यह अनित तो अमुक 1 चमचे त्रो अत मज. तम पे त्रो अत मज थोड़ा सगबुल आब गरम गस ज्यादा आसन कहीं ताकि उस यीस्ट यह गस एक्टिवेट. एक्टिवेट्स क्या वनान कशीर पट तो हेकू यह कमेंट्स मज मे वनित. यह करो थोड़ा मिक्स ताकि उस खंड सह रल. थोड़ा आब त्रो मे अत बे तो अम पे थो यह इथे पट ताकि सोन यीस्ट यह गस एक्टिवेट. 5-10 मिनट पत वो सोन यीस्ट ऑलमोस्ट एक्टिवेट गुमुत तो त्रो अत मद ओट सत. अगर तुम बे ओट तह तो हेकू त्रित अत मज तो मे त्रो मद ओट बाजार ओनमुत तो अम पत मंडो ओट. गोडथ रलाओ यीस्ट वोल आब सोरी लाओ अटस तो तम पे करो बदल आब थोड़ा थोड़ा ऐड योतान मतलब सोन ओट यह असल पे मंडन. यह मोंड यत ओट तह वो तो तम पे मथो अत अटस पे थोड़ा बहुत तील तो थवन रेस्ट करने खतर. रेस्ट थवन कुन जाए गरम जाए करने खतर ताकि यह गस राइज मतलब यह फूल सोन ओट कि अत मज यीस्ट अम वजह सत. तो रेस्ट कर्नो 20 मिनटन तो 20 मिनट पत वो तुम सोन ओट यह वारिया ज्यादा फूलियामुत तो यह ओट जरूरत यह वो. तो अम पे कड़ोन यह ओट अम बाउल मज तो दिमोस थोड़ा बे मंडन हिश यिथ पे मे दिस इथे पे दीजो तुह ते. यह वो बह क्या यथ ओटस कड़ान तो अम पे निम बह बान. मिनी यत यह लकुट केक टिन तुम अगर बे बान तसो टूर आसान गर तो हेकू तथ मज बेक कर यथ मज तुम कह चीज बेक हेकू कर सह बान हेकू तुम नित. यह मे टिन अत लगो मे ऑयल तेल लगो मे यानी अत तो अस बनाओ लकट लकट बंद वो. यह वो बह लजस गोल गोल बंद बनाने. इथे पे बनाए मे 3 बंद बान तो त्रो अत मज. तो अगर बे बान आसो गरस मज गोल आया कह तो हेकू सह यूज कर. यह जरूरी कह कि तुम आसो इथे पे केक टिन तो अम पे थो बन रेस्ट करने खतर 10 to 15 मिनटन पत ताकि गसन बे राइज. यह वो 15 मिनटों पत सन बन गई राइज तो अम पे लगाओ अत यह स्लरी. यह ओट तो आब मे थोड़ा रलोमुत तो यह लगा बह अत यह वनमो बह तुह वनी यह क्या लगा बह अत. यह वो यह तेल युस अत लगाओ. यह वो मे अत बनी स्लरी लग अम सत तेल यह रोज अत बनन पे चिपक. यह वो त्रो मे यमन 3 पे तेल तो अम पे नी मे टूटी फ्रूटी क्या वनान कशीर पे तुम हेको मे कमेंट्स मज वनित. यह लगो मे टूटी फ्रूटी अत मज. यम टूटी फ्रूटी दबाओ अत अटस मज थोड़ा वैसे स्लरी सत रोजन ते चिपक तो थोड़ा दबाओ मगर वारिया ब्यूटीफुल सन बन बासान. तुम पता कि बस विदाउट ओवन विदाउट माइक्रोवेव पनी बेकिंग करान तो यह बनाओ विदाउट ओवन विदाउट तंदूर विदाउट माइक्रोवेव. यह वो मे निम कड़ाई अत मे त्रोमुत बन नून तो मज थोमुत स्टैंड यह मे थोमुत थोड़ा 5-10 मिनटन गरम करने खतर ब्रोह
تہٕ پَتہٕ تھوٚو مےٚ اَتھ منٛز یہِ کیک ٹِن 20 مِنٹہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یِم سٲنۍ بانہٕ آسان یِم آسان تھوڑا لٔگۍ تیار گژھنہِ تہٕ یِمَن لگاوو أسۍ پٮ۪ٹھ بَٹر یا گھی مےٚ اوس گٮ۪و تہٕ مےٚ لگوو یِمَن یہِ گٮ۪و اگر بہٕ یِمَن یہِ برٛش کٔرِتھ لگاوٕ ہا مے بی یُس یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ تیل چھُ یہِ وَتھِ ہے تہٕ اَمہِ وجہ سۭتۍ ترٛوو مےٚ اَتھ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ یُتھُے مٮ۪لٹ گژھِ اَتھ منٛز تہٕ یہِ پھٔہلہِ پوٗرٕ بَنَس پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھِو سا 40 مِنٹو پَتہٕ کیُتھ چھُ سون بَن گوٚمُت اَکثر چھِ کُنہِ ساتہٕ شِکایت یِوان کہِ بَن چھُ پٮ۪ٹھٕ روزان نیوٗلٕے تَمہِ ساتہٕ اگر تۄہہِ سۭتۍ یُتھ گژھِ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ پھِرِو بَن کیک ٹِن منٛز بۄن کُن تاکہِ بٔنمہِ اَنٛدٕ یی اَتھ پیٚٹھِم تہِ یہِ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ بَن کۭتیاہ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ تیار گٔمٕتۍ تہٕ أسۍ کَڑو اَمہِ کیک ٹِن منٛز نٮ۪بر یِم بَن چھِ یِم چھِ أسۍ واریاہ اَصٕل بَنیمٕتۍ واریاہ ٹیسٹی بَنیمٕتۍ تہٕ پوٗرٕ ٲسۍ تیار گٔمٕتۍ یہِ وٕچھِو بَن چھِ تھوڑا آمٕتۍ زیادٕ مگر دٔدمٕتۍ چھِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ وٕچھِو یِم کۭتیاہ بیوٗٹِفُل چھِ باسان تُہۍ ہیٚکِو أتھۍ طٔریٖقَس منٛز برٛٮ۪ڈ تہِ بَنٲیِتھ اِنشاء اللہ اَنو بیٚکہِ ساتہٕ برٛٮ۪ڈٕچ رٮ۪سِپی تہِ تہٕ آز کٔرِو تُہۍ بَنٲے ٹرٛاے یہِ وٕچھِو تُہۍ بَن أنٛدٕرۍ کِنۍ چھا پوٗرٕ تیار یہِ ما چھِ نیوٗلٕے باسان یا یہِ ما چھِ اوٹ ہیوٗ أنٛدٕرۍ کِنۍ باسان یہِ وٕچھِو سا بَن أنٛدٕرۍ کِنۍ تہِ کوتاہ چھِ یہِ تیار اُمید چھَم تۄہہِ آسو میٛٲنۍ یہِ رٮ۪سِپی پَسنٛد آمٕژ سبسکرایب کٔرِو شِیَر کٔرِو